أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب سمك يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات फरजहुम। आज के नुस्खे को भी याद रखिएगा, आज का नुस्खा न भुलाइएगा। हर नमाज के बाद 40 दिन तक एक मरतबा इलाही अज़ुमल बला, फजर के बाद एक मरतबा, ज़ोहर के बाद एक मरतबा, असर के बाद एक मरतबा, मगरिब के बाद एक मरतबा, इशा के बाद एक मरतबा इलाही अज़ुमल भला पढ़िए और रो कर कहिए ए यूसुफ ज़हरा कब आओगे मौला। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इमाम से दूरी पर गिरिया करो, इमाम अभी तक नहीं आए, इस पे गिरिया करो खुदा रा।